Telat, lari. Wow. Dia lagi rebahan di atas itu. Dia looking for their food. Oh ini dia. Wah. Ih, serem Ini banget. namanya monyet face. Coba di sini banyak. Ini is Kalista and Anggun. Ada macan tutul guys. Weh. Yang kencang dong kamu. Ade. Sekarang ada lagi di mana? Lagi di Taman Safari ya. Oke. Kak, adek-adek di sini udah beli apa aja nih? Beli apa aja tadi? Buat biar nggak panas. Beli apa aja di sini ada? Topi. Wow, topinya gajah. Sama apa ini? Tahu apa? Anta. Oke, nanti kita lihat Binatang-binatang yang ada di sini, guys. Tonton keseruan kita hari ini ya di Taman Safari ya. Let's go. Bah. Oke. Ayo. Ini apa? Apa? Kita masuk lah. Jadi naik ini biar kelihatan. Wow, kita udah naik ya. Oke, siap untuk melihat binatang? Siap. Oke. Kita keliling pakai ini. Pakai mobil ini. Mobil safari. Ya. Ini mobilnya racing guys. Nggak takut, Mama. Iya nanti. Jadi nanti kita keliling. Ada naga. Wah, naga. Oh iya. Ada naga guys. Tuh gitu. Guys, kita lihat peta dulu. Oke. Ini yang petanya. Petanya ternyata luas banget ya, Dek. Kita sekarang ada di mana kita? Di sini. Di sini. Tadi kita di Kita mana? jalan-jalan di sini, Dek. Baru ketemu banyak hewan kita. Nah, Oke, Oke. langsung aja. langsung saja. Naga panas. Lobby Baro. Kita mau lihat apa? Nggak tahu. Ini macan tutul loh. Oh, itu loh macan tutulnya lagi. Mana macan tutulnya? Wah, ada macan tutul, guys. Ah iya. Lah bersih kita, bersih kita. Sama buaya. Nah, itu buayanya bersih di sana. Kamu melihat. Itu buaya. Oh, mulutnya bengkok loh. Guys, kita sekarang mau ke sana. Oke. Ayo, Sana ada apa aja? di sana kayaknya Pokoknya banyak. banyak hewan ya. Iya. Pokoknya banyak hewan ya. Ah, ada patung gajah gede banget ini. Wow. Ini patung Ade ya? Ganesha. Sama gedenya badan. Oh, gajah guys. Sumatran elephant. Gajah Sumatera. Apa ini? Heart of Borneo guys. Apa ini ya? Lah. Oh. Itu loh. Adanya lagi di atas guys. Dia mau turun, ada dua tuh. Nih, oh bekantan. Ini dia, bekantan guys.
Ya, dia kayaknya suka ini deh, suka berbohong, jadi hidungnya panjang. Tuh, dia lagi di atas. Sekarang kita mau naik bus. Iya, sekarang kita mau naik bus lagi, guys. Oke, safari journey. Kita mulai safari journey kita, guys. Let's go. Kita naik bus safari bersama Esa Gembul. Nah, ini dia busnya, guys. Kita mau duduknya di sebelah mana kita? Kita di depan, oke? Ada sini, adek. Ada di sini. Nah, kita di depan. Udah 34 dah. Oke. Let's go. Kita sudah di dalam bis. You are remote here? Okay. Kiri ya. We have owl. These animals can turn its head around 135 degrees in either direction because owl have 14 bones in Buruan tuh, guys. second bone. Is babi rusa. Hantu ini di bahasa Babi rusa, babi guys. means pig and rusa means deer. So babi rusa is pig deer. They are endemic animal from Sulawesi, Indonesia, which means they only can be found in Indonesia. This is the largest living reptile right now. They can reach up to 6 meters in length. And they Sini, can grow dari up to sini. 1 ton. Sini. Ya, jadi buaya merupakan reptil terbesar yang hidup sekarang ini. Panjangnya bisa sampai 6 meter dengan bobot 1 daun. Ya. Wow. Buaya. Buaya tuh. Sebelah sini. Gajah. Yeah, let's see elephant. Oh, So, gajah. Sumatran elephant. Oh no, they're sleeping. Oh. It's okay, they are sleeping. Yeah. So this is the Sumatran elephant, the second smallest elephant in the world. The smallest is pygmy elephant from Borneo, Indonesia, and the largest is African elephant. Jadi gajah Sumatera itu gajah terkecil kedua di dunia. Gajah terkecil gajah pygmy namanya dari Kalimantan. Dan yang paling besar itu gajah Afrika. Ukurannya bisa 2 kali lipat dari gajah Asia. Kan? Di kawasan Pulau Jawa. Okay, next animal on the left side we have Java deer. Rusa. In Bali we call menjangan. They can be found in Bali Island, Java Island, and Timor Island. And only the male have antlers. Ya. Jadi ini bahasa Jawa kalau di Bali sering disebut menjangan. Apa itu? Namanya. Itu karena mereka bisa ditemukan di Pulau Menjangan. Dan cuma yang jantan yang Menjangan. ada. In Bali we have been domesticated for farming and called Bali cow. And the bull or red cow is male and the brown is the female. Jadi ini sebenarnya spesiesnya banteng, cuman karena di Bali sudah kita Om Ateng ini. ya, Ya. akhirnya. Om Ateng ini. Yang di found in Vietnam, Burma, Wow. and also Indonesia. And this one is Malayan tapir. Jadi ini Malayan tapir, jenis tapir yang paling besar di dunia. Bisa ditemukan di Vietnam, Burma, dan juga di Indonesia. Wow. This is your brother. And we share about 96% of same DNA as them. And for the female, they also have menstruation This is your cycle. brother. Jadi orangutan ini punya 96% DNA yang sama dengan manusia, dan untuk yang betina mereka juga mengalami siklus menstruasi biasanya ya. Wah. Dan mereka ini jenisnya kera, bukan monyet. Kalau monyet itu ada ekor, sedangkan kera tidak ada ekor. Ya. Oh, we also have the baby over there. See how they're playing. And the name is Benjiro. It's about 4 years old. Oh, namanya Ya, Benjiro. namanya Benjiro. Umurnya 4 tahun. Umurnya 4 tahun dia. Alright, now we are crossing the water. Benjiro. Kita Wah, lewat air. kita masuk air, guys. Mana buaya? Kita masuk air. Indonesia banget ya. Banjir. Anjir. Yep. Ada India. And then Ada angsa. Angsa lucu. Apa buaya? Nanti kalau buaya dari sini nanti angsanya dimakan dong. Kita memasuki sungai, guys. Okay, and next animal I think that will be on the left side. Tuh What is lihat that? tuh. Yeah, we have bear right here. It will be see behind the big tree. Beruang mah tuh. And this one is sun bear or Oh, honey itu. bear. This is the smallest Itu species beruang bear in the dia. world. It can be found in Sumatra and also Borneo Island in Indonesia. Ya, jadi ini namanya beruang padu atau beruang matahari. Ini spesies beruang terkecil di dunia. Bisa ditemukan di Sumatera dan juga di Kalimantan. Dan beruang danau ya.
Berikan. Ini ngobrol. Ini kita masuk ke wilayah predator. Okay, so now we are entering Sumatra tropical rainforest, and in here we can see the largest species camp in the world. Jadi di sini kita akan bertemu dengan spesies kucing terbesar di dunia. Nanti lewat tuh. Macan guys. Kalau suka kucing bisa pelihara yang ini di rumah ya. Alright. So on the left side of the ground, the small one, that's the female. The name is Big Jen. Jadi Jen. di bawah yang Namanya Jen. Terus ini yang lebih kecil namanya Big Jen. Enggak lah. Soalnya kita Dan yang lagi rebahan di atas itu yang betina juga, namanya Revan. Revan. Dan yang lebih satu di bawahnya, yang paling besar, namanya Syahir, itu yang jantan. So up there, that's the female, the name is Revan, and the big one, that's the male. The name, that's the male, the name is Syahir. And actually in the wild, they are solitary. Tiger. lihat ya. He's looking at me. They're looking for their food. Kita mulai Satu ke dari India, kawasan guys. India. Kita ke kawasan India. Color deer. Ini rusa India ini. And this one is white spotted deer, and they can be found in Pakistan, Bangladesh, and also Nepal. So same like the Japan deer, only the male have antlers ya. The antlers can fall off and grow at 3 years. Jadi sama kayak rusa Jawa, ini cuma yang jantan yang ada rangka atau tanduk. Dan kalau rangkanya patah bisa tumbuh lagi karena big bear. Masain the bear. So this one is Himalayan black bear. This is the largest species bear in Asia. And they also call white bear. Himalayan Because white black mark on their chest is separate like crescent moon. Jadi namanya beruang hitam Himalaya. Ini spesies beruang terbesar di Asia. Dan biasanya mereka juga disebut sebagai beruang bulan. Itu karena corak putih di bagian dadanya bentuknya bulan sabit. Mana kuda Daniel? They are stay in the water. Ada di dalam air sebelah kanan. Dekat fishnya di bawah. Ini tuh kudanianya. Mana kuda Daniel? Oh ini dia. Wah. They spend their time in the water because they have very sensitive skin. And they can weigh up to 3 pounds. 1 kilogram ya. Ya, kilogram. Ya, jadi beratnya bisa sampai 3 ton untuk ukuran dewasanya ya. Dan biasanya mereka ini lebih banyak menghabiskan harinya di dalam air. Itu karena di mereka bawah punya air, kulit guys. yang sangat sensitif. Karena kulitnya sangat sensitif ya, jadi harus And dibawa as you know air. in Karena di Africa, sini this kan is the panas. number 1 killer. They kill humans, guardian lion, and crocodile. Oke, kita lanjut lagi guys ke wilayah Afrika. Next animal. First one we have ostrich. And this one the female they have green color, and for the male they have black color. They cannot fly, but they can run fast around 70 km/h. Jadi ini burung daya betina, warna bulunya abu-abu, sedangkan yang jantan itu warna bulunya hitam. Okay, next we also have eland. This is the largest and slowest antelope in Africa. So they can jump around 2 meters. Ya, jadi namanya eland, ini spesies antelope yang paling besar, cuma yang paling lambat. Dan mereka ini bisa melompat tinggi itu sekitar 2 meter tingginya. Ya, in Africa they live in swamplands, and this is one of unique antelope because they have waterproof skin ya. This is Vestas antelope. Apa ya. ini? They can run around 80 km per Antelope. hour. Jadi ini namanya lecui, ini spesies antelope terkecil, cuman yang paling cepat. Dan mereka ini bisa lari sampai 80 km per jam. Ya. Wah, kita masuk ke wilayah singa. Ini singa ini sampai ini. Do not cross dead end. Tegang dia. Oh, tegang. Mulai tegang. Iya. The giraffe. Giraffe. And as you know, giraffe is one of unique mammals. They can sleep while they stand up, and they only sleep 2 Dia hours in bisa a day. tidur sambil So they berdiri. spend a whole day only for eating. Unik Jadi sekali. giraffe itu salah satu mamalia yang paling unik. Mereka ini bisa tidur sambil berdiri, dan waktu tidurnya cuma 2 jam dalam sehari. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan harinya cuma untuk makan aja biasanya kan. Alright, well, let's see if we also have Wah, giraffes, zebra. zebra.
And this is the largest species zebra. Gede banget ini zebranya ya. Pattern and their baby can remind them up even in the crowd of zebra. Ya, jadi namanya Gravy zebra. Ini jenis zebra yang paling besar di Afrika. Dan sebenarnya zebra itu warna coraknya itu hitam. Cuman mereka ini kekurangan melanin namanya. Jadi berwarna putih di kulit mereka. Ya. Dia tuh sebenarnya berarti warna hitam. Cuman kekurangan pigmen dia. Horse. Wih, And the name is tanduknya. Watusi or African red cow. Tanduknya gede banget. But sadly, if their horns break, they Iya. can die because inside of their horns is blood circulation. Ya. Jadi di sebelah kanan namanya Watusi atau sapi merah Afrika. Ini kalau tanduknya patah bisa mati. Kalau tanduknya patah, dia bisa mati, guys. Ya. Dan yang di sebelah kiri ini unta punuk dua atau unta Jackson ya. Ini spesies unta terbesar di dunia ya. Bisa ditemukan di Cina, Mongolia, dan juga di Kazakhstan. So this one is Bactrian camel. They have double hands. And this is the largest species. They can be found in China, Mongol, and also Kazakhstan. Jadi yang punuk satu itu yang ada di Saudi Arabia. Dan ukurannya lebih kecil ya. Ini gede nih. On the left side, maybe you see they are sitting over there. We have mandrill monkey. This is the largest species monkey in Africa. Ih, serem Jadi banget. namanya monyet mandrill. Ini spesies monyet terbesar di Afrika. Jadi kalau pernah nonton filmnya The Lion King, dia yang angkat Simba. Alright, now look up there. We have Barbary sheep. And they live in the Rocky Mountain to avoid the predator, and they can jump around 2.5 meters. And the main predator is black leopard. Ya. Mungkin 2,4 Jadi di atas ini meter namanya dia. domba barbari atau domba gunung. Mereka ini tinggal di pegunungan berbatu untuk menghindari predator. Dan mereka bisa lompat sampai 2,5 meter tingginya. Pelikan. They can be found Confucius continent desert Antarctica. And they have elastic pouch on his beak. It can store about 3 liter of water. Jadi burung pelikan ini bisa ditemukan di seluruh benua, kecuali di benua Antartika. Dan mereka punya kantung atau paru yang elastis. Itu bisa nampung air sekitar 2 liter banyak. Oh, ada biawak di belakang. Lagi makan ikan nih. sama kalau Sila, kung jangan gue out, sabaw. Ini gajah Afrika ya? Ini gajah Sumatera. Oh, Sumatera. Kalau gajah Afrika ini besarnya 2 kali lebih dari ini ya. Dan kupingnya juga jauh lebih besar. Ini kupingnya kecil. Ada ini gajah Sumatera. On the left side is on our accommodation. We have hotel, and the name is Mara River Safari. So you can stay at. One is Chipmunk zebra. This is the smallest species zebra. Yeah? And maybe you see closer, they have 3 color skin. It's white, black, and brown. Jadi kalau zebra yang ini punya 3 pola warna, yaitu hitam, putih, sama coklat. Ini namanya zebra Chipmunk, jenis yang paling kecil di Afrika. Kalau yang tadi 2 warna aja, hitam sama putih. Ya. Dan di sebelah kiri kita ada badak putih dari Afrika. Ini beratnya bisa sampai 3,5 ton. Kok banyak Masih ateng ya? bisa lari cepat. Kok banyak ateng di sini ya? So this one is white rhino from Africa. They can weigh up to 3.5 ton. You can run fast, around 50 km/h. But sadly, rhino they have poor eyesight. So when they're running, they cannot turn around. It must be stopped first. Just like a car. And because they cannot see stretch only up the back. On the left side, you also have wildebeest. Wild In Africa, they live in large groups. There is- This causes about there is 100 wildebeest. wildebeest. Ya, jadi yang ada takut ini namanya wildebeest. Kalau di Afrika mereka ini hidup berkelompok. The name Wah, is ini Singo. jerapah lagi This nih. is the first giraffe was born in Bali. Jadi ini namanya Singo. Ini jerapah pertama yang lahir di Bali ya. Ini yang jantan, jadi jauh lebih tinggi. Jadi pojok di sebelah kiri Lion belakang King. mobil, behind the car. Ya. You can see this lion from the Sapo Lion restaurant on the left side. So you can enjoy your breakfast, lunch, and dinner or go to see the predator. Jadi kalau singa yang ini bisa dilihat juga dari Sapo Lion restaurant kami. Restorannya ada di sebelah kiri. Jadi kalian dapat nikmati hidangan sambil melihat singa Afrika. Wah, ini betinanya ini. That is the female. The name is Kalista and Anggun. Anggun namanya. Anggun. Anggun yang krisan.
Ya, jadi namanya Kalista sama Anggun. Oh, ya. Kalista. Ya. Dan yang betina itu tidak ada surai atau rambut di bagian dalamnya. So different with the tiger, they are social animal. So they live in group. It's called pride. It consists about 12 female lion and only 2 male lion. Jadi hidupnya emang berkelompok itu di satu pride. Terdapat 12 ekor singa betina dan cuma ada 2 ekor yang jantan. Wah iya, ada mobil parkir di sini guys. Mana cara kita? This is hippo, ya. And this one not the baby. It's already Dan yang adult. kecil It's dia. a different size with before. Ya, jadi ini kuda Nil kerdil namanya. Ini ukurannya 10 kali lipat lebih kecil dibandingkan yang tadi. Dan ini udah ukuran dewasanya ya, bukan anaknya. And of their bone ya. So different with African elephant, for the male and female they have long tusks. Jadi gajah Sumatera atau gajah Asia itu sebenarnya mereka punya gading, cuman gadingnya sangat kecil ada di dalam tubuhnya. Beda dengan gajah Afrika, gajah jantan maupun betina sama-sama punya gading yang panjang ya. Dan nanti kalau mau nonton pertunjukan harimaunya dari sini lurus saja, ketemu patung harimau belok kiri kan. So if you want to go to the tiger presentation, you just go straight from right here, and then you'll find the big tiger. Aduh, seru ya guys ya. Seru ya guys. Kita habis lihat banyak binatang-binatang. Iya. Sekarang kita tunggu mau tiger. Kita lagi di mana ini? Kandang apa ini? Kenapa? Komodo. Tapi ada ininya guys. Ada kura-kuranya, ada turtle. Pygnos turtle. Kenapa dia disebut Pygnos turtle? Karena hidungnya seperti babi. Itu komodonya mana komodo? Komodo. Guys, kita mau lihat komodo. Oke. Tuh. Wah, 1, 2, 3. Banyak komodonya mas, pada kecil kayak biawak ya. Ladies and gentlemen, for your own safety and convenience, please remain seated during the presentation. Kepada para pengunjung Ancient demi Dragon. keselamatan dan kenyamanan Boleh. Anda, mohon untuk tetap duduk. Oh iya, ini gede nih. Kita mau lihat pertunjukan harimau guys. Dalam presentasi ini Anda akan menyaksikan sepenggal kisah harimau yang pernah ada di Pulau Bali. Ayo, kita telat, lari. Ayo, aman guys, aman, oke. Durga. When a tiger is close enough, it springs from cover. For your own safety, our keepers and our animal safety, please remain seated during the presentation. Thank you. Kepada para pengunjung demi keamanan Anda, keeper dan satwa kami dimohonkan untuk tetap duduk selama presentasi berlangsung. Terima kasih. Tiger usually hunt in the late afternoon or at night for large prey like wild pigs, deers, sometimes monkeys, and even frogs. Safety, please remain seated during the presentation. Thank you. Well, everyone, did you know that tigers can climb trees? Tigers come and hold large prey and also climb trees hard birds. However, it is difficult, making them more clumsy. Sejak kecil, anak harimau sudah biasa memandangnya, keeper dan satwa kami dimohonkan untuk tetap duduk selama presentasi active to a variety of environment, including wide river. Harimau hidup di hutan rimba, serta dengan sungai besar. Tigers are avid swimmers. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, harimau adalah perenang handal.
Harimau tercatat mampu berenang sejauh river. The two giants and tiger were penduduk desa menetap di dekat sungai karena air adalah These animals are rare and precious. Sekarang mau lihat harimau putih. Harimau putih. Oke, ini dia gerbangnya. Tigers of Ranthambore. Where's the tiger? Wah, ini dia. Wow. Lagi Kakinya tiduran deh. cuma satu. Mana nggak ada lagi ya? Oh, there is bed. Laser short nose squid bed. Kelelawar lagi tidur lah jam segini. Iya, jam segini dia tidur kayak Ade biasanya. Malam dia baru bangun. Oh, retik python. Itu loh. Yang coklat itu. Lihat nggak? Ini ular sanca dia. Ular sanca kembang. Retik python. Itu tuh ada di itu tuh. Mau lihat itu loh. Retik python. Petting zoo. Kita sekarang mau lihat rusa, kambing. Wah, ikan guys. Guys, orang Arab. Rusa. Gede banget kura-kuranya. Gede banget ini kura-kuranya. Ada kelinci guys. Marmut. Iya, mau pegang nggak? Takut. Nggak apa-apa. Nah, jangan dikasih tuh, lihat. Tuh. Iguana tuh, iguana. Iguana. Ini adalah badot. Kita ada tadi sini guys. Dan lihat kaki aku tuh. Mana? Waduh, tadi jatuh ini cuma gini. Tadi jatuh pas kita mau lihat tigers ya. Pertunjukan tiger ya. Sekarang gimana? Dan udahan dulu ya Oke. channelnya. See you later. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa apa? Like dan subscribe. Like dan subscribe. Bye-bye. Oke, bye bye.